Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos aqui no canal 34.5, Estamos aquí en el canal 34.5 Victoria TV, Victoria TV, começando mais um programa, comenzando un programa más. empeçando mais um programa, o Evangelho é o poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. E hoje eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Y hoy yo quiero traer una palabra para tu corazón. A Bíblia Sagrada fala sobre um homem chamado Jó. La Biblia Sagrada habla sobre un hombre llamado Job. Jó que viveu experiências profundas, Job que vivió experiencias profundas, sofreu grandes angústias, sufrió grandes angustias, mas permaneceu fiel ao Senhor. pero permaneció fiel al Señor. Vamos falar sobre ele neste programa. Vamos a hablar de él en este programa. A própria Escritura, ela dá testemunho sobre a vida de Jó. La propia escritura, ella da testimonio sobre la vida de Job. Isso está registrado em Jó, capítulo 1, versículo 1. Esto está registrado en Job capítulo 1, versículo 1. O texto sagrado diz que ele era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. El texto sagrado dice que él era un hombre sincero, recto y temeroso de Dios y se apartó del mal. E o próprio Senhor Deus também deu testemunho da pessoa de Jó. Y el propio Señor, el propio Dios dio testimonio de la persona de Job. Isso está registrado na Escritura em Jó, capítulo 1, versículo 8. Eso está registrado en la escritura en Job 1:8. Que diz, homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Que dice, varón sincero, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. A partir desses textos, nós temos ideia A partir de esos textos nosotros tenemos idea da moral que Jó tinha, de la moral que Job tenía, do nível de busca ao Senhor, de santidade, del nivel de búsqueda hacia el Señor y de la santidad. o quanto ele buscava a Deus com sinceridade de coração. Con cuanto él buscaba a Dios con un corazón sincero. Ele tinha uma fé verdadeira, genuína, Él tenía una fe verdadera, genuina, mas se passou coisas terríveis com ele. mas pasaron cosas terribles con él. Ele foi provado, Él fue probado, como que pelo fogo. como pasado por fuego. Jó perdeu todos os seus bois, Job perdió todos sus bueyes, as jumentas, asnos, as ovelhas, ovejas, camelos, camellos, seus servos sus sirvientes e todos os seus filhos. y todos sus hijos. Ficou com o corpo cheio de tumores, Se quedó con el cuerpo lleno de tumores, da cabeça até os seus pés. desde la cabeza hasta los pies. A única coisa que lhe restou foi a sua esposa, Lo único que le quedó fue su esposa, para induzi-lo a amaldiçoar a Deus. sugerirle que maldijera a Dios. A única coisa que ele ganhou foi calúnias e acusações de seus amigos. Lo único que ganó fueron calumnias y acusaciones de sus amigos. Mesmo assim, Jó não pecou, Sin embargo, Job no pecó mas foi fiel a Deus e adorou a Ele, y fue fiel a Dios y le adoró. mesmo nestas circunstâncias. Así mismo, en esas circunstancias, Ele era um dos homens mais ricos que tinha él era de los hombres más ricos que tenía e perdeu tudo que ele tinha financeiramente. y perdió todo lo que tenía financieramente. Seus filhos, Sus hijos, aquilo que era precioso para ele. aquello que era precioso para él. Mas ele se manteve fiel ao Senhor. Mas él se mantenía fiel al Señor. Como nós vamos ler agora em Jó, Como nosotros vamos a leer ahora en Job, capítulo 1, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 22. capítulo 1 del versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mesmo tendo perdido todas as coisas, Así mismo, él había perdido todas las cosas. ele não perdeu a sua fé Él no perdió su fe e ele não perdeu a sua adoração a Deus.
Y él no perdió su adoración a Dios, a sua vida de adoração ao Senhor. su vida de adoración al Señor. Ele se prostrou e ele disse: Él se postró y él dice, o Senhor me deu el Señor me dio e o Senhor tomou. y el Señor tomó. Em outras palavras, ele está afirmando En otras palabras, él está afirmando que o Senhor é justo, que el Señor es justo, que o Senhor é bom, que el Señor es bueno. ainda que não entendamos as circunstâncias que nos cercam. Aunque nosotros no entendamos las circunstancias que nos pasan, Deus continua sendo bom e fiel. Dios continúa siendo bueno y fiel. E ele disse: bendito seja o Senhor, Y él dice, bendito sea el Señor, adorando a Deus nessa circunstância de dor. adorando a Dios en esas circunstancias. Ponto muito interessante nessa mensagem, Un punto muy interesante en este mensaje, que os seus amigos esperaram 7 dias que sus amigos se esperaron 7 días para se manifestar. para manifestarse. Vamos ler Jó, capítulo 2, Vamos a leer Job, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo de número 13. del versículo 11 al versículo número 13. A palavra de Deus diz assim: Y la palabra de Dios dice así. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Sofar Naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. alguns historiadores Algunos historiadores acreditam que os israelitas esperavam 7 dias. decían que los israelitas esperaban 7 días 7 dias, para ver se o Senhor ia agir, actuar, se Deus ia responder, contestar. para ver si el Señor iba a responder. E se Deus não respondesse, era como se Deus tivesse virado suas costas para a persona. Y si Dios no respondía, era como si Dios hubiera quitado la vista de él. E eles estavam esperando passar esses 7 dias. Y ellos estaban esperando pasar esos 7 días. E depois que passou, eles viram que não aconteceu nada. Y después que pasó, vieron que no pasó nada. Jó continuava enfermo, doente, Job continuaba enfermo y doliente, o que levou eles a pensarem que Deus tinha abandonado Jó. lo que llegaron ellos a pensar que Dios había abandonado a Job. O problema é que os amigos de Jó tinham uma teologia falsa, enganosa. El problema es que los amigos de Job tenían una teología falsa, engañosa, Uma doutrina errada. una doctrina errada. Eles pensavam que se Deus não agisse é porque algo estaria acontecendo de errado com a vida de Jó. Jó teria culpa. Ellos pensaban que si Dios no se manifestaba en Job, Job tenía culpa, Job estaba en pecado. Exato, Jó era o responsável por aqueles acontecimentos Job era responsable por aquello que estaba pasando, que se passaram pela vida dele. que estaba pasando por su vida. Mas a Bíblia não ensina desta maneira. Pero la Biblia no enseña de esa manera. Mas os amigos de Jó pensavam assim. Pero los amigos de Job pensaban así. E aqui nós podemos fazer uma conexão do pensamento destes amigos de Jó Y aquí nosotros podemos hacer una conexión de los pensamientos de los amigos de Job com a teologia da prosperidade. con la teología de la prosperidad. A falsa teologia que nós vemos nestes dias, La falsa teología que nosotros vemos en estos días, que tenta afirmar que se a pessoa não é rica ou está desempregada, que dice que si la persona no es rica o está desempleada, se a pessoa está enferma, si la persona está enferma, ela está em pecado, ella está en pecado. ela não tem o Espírito Santo, Ella no tiene el Espíritu Santo. algo está errado na vida dela. Algo está errado en la vida de ella. É a mesma teologia. Es la misma teología. O princípio que eles aplicam é o mesmo. El principio que ellos aplican es el mismo. Teologia falsa, Teología falsa. teologia errada. Teología errada. Jó, capítulo 12, versículo 6. Job, capítulo 12, versículo 6. Eu quero ler aqui com vocês neste momento. Yo quiero leer aquí con usted en ese momento. Jó, capítulo 12, versículo 6. Job 12, 6. Diz assim o texto bíblico:
Dice así el texto bíblico. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Eu vou ler aqui em espanhol. Diz assim: prosperam las tendas de los ladrones, e los que provocam a Deus vivem seguros, em cuyas manos Él ha puesto quanto tienen. Jó estava confuso. Job estaba confuso. Ele estava inquieto, Él estaba inquieto, sem entender a prosperidade e a tranquilidade, sin, sem compreender sin entender la tranquilidad a prosperidade y la prosperidad daqueles que têm uma vida ímpia, de aquellos que tienen una vida impia, daqueles que não servem a Deus, de aquellos que no sirven a Dios, daqueles que viram as costas para Deus, de aquellos que que viram sua espalda para Deus. que dan la espalda a Dios. E ele não conseguia entender isso. Y él no conseguía entender eso. Como os ímpios têm uma vida aparentemente boa, Cómo los impios tienen una vida aparentemente buena. muitas vezes você olha para o ímpio, Muchas veces usted oye del impio, você mira para o ímpio, usted ve al impio e ele tem saúde, y él Salud. tiene salud, e ele tem carro, casa, muito dinheiro, y él tiene carro, casa, mucho dinero, e parece que todas as coisas que ele faz y parece que todas las cosas que él hace dá certo, se se quedam bem. están bien. E Jó não entendia isto. Y Job no entendía esto. Isto na teologia se chama o problema do mal. Esto en la teología se llama el problema del mal. Quando não entendemos, quando a Bíblia não explica, Cuando no entendemos, cuando la Biblia no explica, Deus se reservou o direito de não explicar ao homem. Dios tiene ese derecho de no explicar eso al hombre. E ele usou esse direito. Y él usó ese derecho. A Bíblia não explica o porquê muitas vezes o mal acontece com o justo. La Biblia no explica por qué muchas veces el mal le pasa a los justos. E porque muitas vezes o ímpio parece que todas as coisas lhe vão bem. Y por qué muchas veces al limpio parece que todas las cosas le van bien. Eu quero ler também em Eclesiastes, Yo quiero leer también en Eclesiastés, no capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 2. versículo 2. Aleluia. Eclesiastes, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2, diz assim o texto bíblico. capítulo 9, versículo 2, dice así el texto. Todo acontece de la misma maneira a todos. Um mesmo sucesso ocorre al justo e al limpio, al bueno, al limpio e al no limpio, al que sacrifica e al que no sacrifica, como al bueno, assim al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. A palavra de Deus nos ensina que tudo sucede a todos, La palabra de Dios nos enseña que todo le sucede a todos, da mesma maneira. de la misma manera. Isto é, Esto es, os males da vida sobrevêm sobre o justo los males de la vida sobrevienen al justo também, también, da mesma maneira que podem ocorrer sobre o ímpio. de la misma manera que puede ocurrir en el limpio. Deus permite as coisas acontecerem Dios permite que las cosas acontezcan na vida do cristão também, en la vida del cristiano también, na vida do fiel também, en la vida del fiel también. ainda que muitas vezes Aunque muchas veces Deus também nos livra. Dios también nos libra. Deus dá livramentos, Deus nos guarda, Dios nos libra, Dios nos guarda. hace coisas tremendas, A veces hace cosas tremendas, mas muitas vezes Deus permite que passamos por provas e lutas. mas muchas veces Dios permite que pasemos por pruebas y luchas. Deus é bom e Ele não perde o controle da nossa vida nunca. Dios es bueno y Él no pierde el control de nuestra vida nunca. Ele cuida de cada um dos seus filhos. Él cuida de cada uno de sus hijos. E ainda que permite que nós venhamos a entrar dentro de uma prova, Y aunque a veces permite que nosotros pasemos dentro de una prueba, Ele vai conosco. Él va con nosotros. Não estamos sozinhos. No estamos solos. Ele pode permitir que entremos dentro de uma fornalha, Él puede permitir que entremos dentro de una fornalha de fogo, de una chimenea, de un horno de fuego, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. como fue Sadrach, Mesaque, Mesac y Abednego. Abednego. mas Deus vai junto. Pero Dios va junto. Deus não deixa seus filhos só. Dios no deja a sus hijos solos. Eu quero ler agora
no livro também de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14. Yo quiero leer Eclesiastés 8:14. A palavra de Deus diz assim: La palabra de Dios dice así. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto também es vanidade. Hay outra coisa Hay otra cosa difícil de entender. difícil de entender. Muitas vezes Muchas veces parece que os ímpios colhem os frutos parece que los impios recogen los frutos, do que os buenos plantaram. Sembraron. Lo que los buenos sembraron. E lo oposto também, Y é lo opuesto verdade. también. Muitas vezes a vida do cristiano fiel Muchas veces la vida del cristiano fiel fica difícil, se queda difícil de entender as circunstâncias. es difícil de entender las circunstancias. Porque parece que ele plantou sementes não buenas, ruins, Porque parece que él plantó simientes o semillas no buenas, mas não é verdade. pero no es verdad. Porque se mirarmos somente o momento de agora, Porque si miramos solamente el momento de ahora, não vamos entender. no vamos a entender. Mas temos que olhar para a eternidade, Mas tenemos que mirar hacia la eternidad para compreender com mais profundidade este assunto. para entender con más profundidad este asunto. Eu quero ler agora, nós vamos ler em Salmo, Ahora nosotros vamos a leer en Salmo, capítulo 92, capítulo 92, do versículo 6 ao versículo 7. del versículo 6 al versículo 7. Esse versículo que nós vamos ler Este versículo que nosotros vamos a leer é um versículo chave. es un versículo clave, Ele é fundamental para entendermos a diferença, es fundamental para que entendamos la diferencia, para que não venhamos a entrar em confusão para que no entremos en confusión e não fiquemos sem entender. y no nos quedemos sin entender. Vamos ler Vamos a leer Salmo 92, 6 e o 7. Salmo 92, 6 y 7. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impios como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Aleluia. Aleluya. Eu quero ler aqui junto Yo quiero leer aquí junto o versículo 17 especificamente, el versículo 17 específicamente, que diz assim a palavra de Deus. que dice así la palabra de Dios. Hasta que, Hasta que faz toda a diferença. hace toda la diferencia. Esse salmo é conhecido como Salmo de Asaf. Ese salmo es conocido como el Salmo de Asaf. Quem era Asaf? ¿Quién era Asaf? Asaf era um homem de Deus, Asaf era un nombre de Dios, servo de Deus, siervo de Dios, levita na casa de Deus, un levita en la casa de Dios, adorador verdadeiro. un adorador verdadero. Ele cantava ao Senhor, Él cantaba al Señor, ele louvava com instrumentos, él alababa con instrumentos, ele tinha uma vida reta diante do Senhor, él tenía una vida recta delante del Señor, coração puro e sincero. un corazón puro y sincero. Mas ele começou a olhar para a vida do ímpio. Pero él comenzó a mirar la vida de un impío. Ele começou a ver que os ímpios, todas as coisas pareciam que se sucediam bem. Él vio que para los impios todas las cosas pasaban bien. E ele começou a olhar para a vida dele Y él comenzó a hablar para su vida. e ver os problemas, Y vinieron problemas. e mirar os problemas, Y ver sus problemas. e ver as coisas que não davam certo, Y ver las cosas que no estaban bien. e suas angústias. Y sus angustias. E ele ficou sem entender. Y él se quedó sin entender. E ele disse que isso era difícil demais para ele. Y él dijo que era difícil, muy difícil para él. Depois você leia o Salmo de número 73. Y después usted lea el Salmo número 73. Mas aqui no versículo de número 17, Mas aquí en el versículo número 17 acontece algo tremendo. pasa algo muy tremendo. Ele tem uma revelação de Deus. Él tiene una revelación de Dios. Se descortina o entendimento espiritual. Se descortina. Se abren las cortinas del entendimiento espiritual. Como que Deus fizesse ele perceber uma verdade Como que si Dios quisiera que él percibiera la verdad, a qual ele não compreendia até o momento. la cual él no entendía en el momento. Ele disse, até que
Él dice, hasta que, entrando no santuário de Deus, entrando en el santuario de Dios, compreendi o fim deles. comprendí el fin de ellos. Ele está falando do fim dos ímpios. Él está hablando del fin de los impios. Ele está falando da eternidade dos ímpios. Él está hablando de la eternidad de los impios. Ele está falando sobre o que vai acontecer eternamente Él está hablando de lo que va a pasar eternamente com o ímpio. con el impio. Até o momento ele não entendia. Hasta el momento él no entendía. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, Mas cuando él entró al santuario de Dios e ele teve esse entendimento, y él vio el entendimiento e ele enxergou escatologicamente, y él miró escatológicamente, isto é, ele olhou para os acontecimentos futuros. esto es, él miró para los acontecimientos a futuro. Ele olhou para a eternidade. Él vio para la eternidad. Então ele entendeu Entonces él entendió que na eternidade os ímpios vão estar em condenação eterna, que en la eternidad los impios van a estar en condenación eterna, mas ele estará na presença do seu Senhor, mas él estará en la presencia del Señor, em gozo, alegria e paz, en gozo, alegría y paz. eternamente. Se nós mirarmos Si nosotros miramos as circunstâncias de Asaf somente naquele momento, las circunstancias de Asaf solamente en aquel momento, também não vamos entender, assim como ele não entendia. también no vamos a entender como él no entendía. Mas quando olhamos para a eternidade, Mas cuando veamos para la eternidad, isto é, depois de partirmos desta vida aqui na terra, esto es después de que partimos de esta vida aquí en la tierra, então vamos entender entonces vamos a entender aonde o ímpio vai passar a eternidade. a dónde el limpio va a pasar la eternidad. Este não é o nosso desejo, nem o desejo de Deus, Este no es nuestro deseo, e nem o desejo de y Deus. ni el deseo de Dios. O desejo de Deus é que todo ímpio venha ao arrependimento e se salve. El deseo de Dios es que todo el limpio venga al arrepentimiento y se salve. Mas aquele que vive uma vida de impiedade, Mas aquel que vive una vida de impiedad, longe de Deus, lejos, lejos de Dios, e não quer entregar a sua vida ao Senhor, y no quiere entregar su vida al Señor, vai sofrer a consequência. va a sufrir la consecuencia. Então Asaf, quando percebeu sobre isto, Entonces Asaf, cuando percibió sobre esto, ficou em paz, se quedó en paz. porque ele entendeu que ainda que ele passe por problemas desta vida, Porque él entendió, aunque él pase Aún- por problemas en esta vida, ainda que ele passe por lutas, desertos, aunque él pase por luchas y desiertos, perca todas as coisas, perca, pierda todas las cosas, assim como Jó perdeu, así como Job perdió, ele sabia que ia ter uma eternidade com o Senhor, él sabía que tendría una eternidad con el Señor, a qual ninguém pode tirar dele. la cual nadie puede quitar de él. E Jó também sabia dessa verdade. Y Job también sabía de esta verdad. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Él sabía que el Señor estaba con él. Por isso ele disse: Por eso él le dice, eu sei que o meu Redentor vive. yo sé que mi Redentor vive. Ele vai se levantar em meu favor. Él se va a levantar a mi favor. Ele vai se levantar para me tirar desta situação. Él va a levantarse para quitarme de esta situación, Seja nesta vida sea en esta vida ou na ressurreição. o en la resurrección. Não importa. No importa. O que importa é que eu estarei com ele por toda a eternidade. Lo que importa es que yo voy a estar con él toda la eternidad. Esta era a certeza de Jó. Esa era la certeza de Job. Esse foi o entendimento que Asaf recebeu Ese fue el entendimiento que Asaf recibió quando ele entrou no santuário. cuando él entró al santuario. Aleluia. Aleluya. Precisamos olhar a Escritura, Necesitamos ver la Escritura, entender a Escritura entender la Escritura e depois entender a nossa vida e as circunstâncias que vivemos. y después entender la vida y las circunstancias que vivimos. Num olhar, numa mirada escatológica. Mirarlo con una mirada escatológica. Em outras palavras, olhando para a eternidade. En otras palabras, viendo hacia la eternidad. Se você olhar para os seus problemas só no momento agora, Si usted ve solo sus problemas solo en el momento, você pode entrar em confusão usted puede entrar en confusión e até abalar a sua fé. y hasta resbalarse en la fe. Mas se você compreender que Deus Mas si usted comprende que Dios tem a resposta para todos os males da vida, tiene respuesta para todos los males de su vida, mas Deus tem o tempo certo pero Dios tiene un tiempo cierto de destruir o mal.
de destruir el mal, de desfazer as obras do diabo, de deshacer las obras del diablo, de secar toda lágrima dos nossos olhos, de secar toda lágrima de nuestros ojos, de destruir para sempre o pecado e o seu poder. de destruir para siempre el pecado con su poder. Quando compreendemos que Deus tem um lugar reservado, tem um céu para todo aquele que nele crê, Cuando comprendemos que Dios tiene un lugar reservado para todo aquel que en Él cree, ficamos em paz. estamos en paz. Descansamos o nosso coração no Senhor. Descansamos en nuestro corazón con el Señor. Leia Apocalipse, capítulo 22. Lea Apocalipsis capítulo 22. Deus vai fazer justiça. Dios va a hacer justicia. Deus, ele tem a resposta que precisamos. Dios tiene la respuesta que necesitamos. Mas no tempo dele, ele fará. Mas en el tiempo de Él, Él lo hará. Eu quero ler um texto que Eu- está em Romanos, Yo quiero leer un texto que está en Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 35. capítulo 11, del versículo 33 al 35. O próprio apóstolo Paulo El propio apóstol Pablo, chegou um momento em que ele não entendia llegó un momento en que él no entendía a profundidade la profundidad do agir de Deus, de los hijos de Dios, do agir, do actuar de del Deus, actuar de Dios, perdón, do trabalhar, do obrar de Deus. de trabajar, del obrar de Dios. Muitas vezes era tão profundo Muchas veces era tan profundo que o Paulo não sabia explicar os porquês que Pablo no sabía explicar los por qué, das circunstâncias que ele vivia. las circunstancias que él vivía. Tanto que Deus falou para ele: Tanto que Dios le habló, a minha graça te basta, gózate en mi gracia, ela é suficiente para ti, ella es suficiente para ti, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque mi poder se perfecciona en tu flaqueza, na tua dor, na tua angústia, en tu angustia, na tua dolor, en tu dolor, no teu sofrimento, en tu na sufrimiento, no teu deserto. en tu desierto. Ali o meu poder se aperfeiçoa. Ahí mi poder se perfecciona. Aí tu tem a oportunidade de demonstrar a tua fé Ahí tú tienes oportunidad de mostrar tu fe e crescer na vida y cristã, crecer en la vida cristiana, solidificar, alicerçar, fundamentar. fundamentar Aleluia, a Aleluia. nossa fé. nuestra fe. Vamos ler então Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 35. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 33 y 35. E nesse momento, então, quando Paulo não entende, ele simplesmente deixa registrado. En ese momento, cuando Pablo no entiende, él simplemente deja registrado: Ó profundidade de las riquezas, de la sabedoria e de la ciencia de Deus, quão insondables são sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Paulo está falando aqui. Pablo está hablando aquí, Ó profundidade da riqueza da sabedoria. oh profundidad de la riqueza de la sabiduría. A sabedoria de Deus é algo que está além da mente humana. La sabiduría de Dios es algo que está Allá muy lejos de la mente humana. vai muito mais lejos. Va mucho más lejos. E Paulo falou: quem pode compreender Y, y Pablo dijo: ¿Quién puede comprender quão insondáveis são os seus juízos cuán insondables son sus juicios e os seus caminhos quão profundos? y nuestros caminos tan Não, profundos? seus caminhos, caminhos de Deus, Sus caminos, los caminos de Dios, são muito profundos. son muy profundos. Não podemos compreender muitas vezes. No podemos comprender muchas veces. Quem somos nós, limitados, Nosotros somos limitados, pecadores, pecadores, seres humanos, seres humanos, para tentar compreender os mistérios de Deus? para intentar comprender los misterios de Dios. O melhor que podemos fazer Lo mejor que podemos hacer é glorificar a Deus em todo momento, es glorificar a Dios en todo momento, agradecer pela vida agradecer por la vida e adorar a Deus como Jó adorou ao Senhor. y adorar a Dios como Job adoró al Señor. Deus não respondeu os porquês de Jó. Dios no respondió los porqués de Job. Jó queria saber o porquê. Job quería saber por qué. Mas quando Jó se encontrou com Deus, Mas cuando Job se encontró con Dios, isso está no capítulo 38, eso está en el capítulo 38, ele aprendeu a confiar
Él aprendió a confiar e descansar em Deus pela fé. y descansar en Dios con la fe. Confiar e descansar em Deus pela fé. Confiar y descansar en Dios. Porque descansar em Deus Porque descansar en Dios é muito melhor do que entender. es mucho mejor que entender. Ele perguntava, por que, Senhor? Qual é o motivo? Él preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es el motivo? Faça-me saber. Hazme saber. E Deus pode até responder para você. Y Dios puede responderte. Mas nós, como seres humanos, Pero nosotros como seres humanos queremos tudo imediato, queremos todo inmediato, rápido. rápido. E ainda que Deus responda o porquê, Y cuando aunque Deus y nos aunque Dios responda, responda por qué, nós vamos ficar, ok, Senhor, eu já entendi. nosotros vamos a decir, ok, Señor, ya entendí. Mas quando que tu vai fazer o meu milagre? Mas ¿cuándo tú es que vas a hacer el milagro? Quando tu vai mover a tua mão? Eu quero agora, para hoje. ¿Cuándo vas a mover tu mano? Yo quiero ahora, yo quiero hoy. O coração do ser humano simplesmente quer ver as coisas acontecerem no tempo dele. El corazón del ser humano simplemente quiere ver las cosas acontecer en su tiempo. Mas quando, mesmo que não tenhamos os porquês, Mas cuando nosotros no entendamos los porqués, mas confiamos em Deus, descansamos em Deus, mas nosotros confiamos en Dios y descansamos en Dios. então ficamos com o nosso coração em paz. Entonces nosotros mantenemos nuestro corazón en paz. Ainda que não entendamos, Aunque no entendamos, descansamos, descansamos. porque isto é melhor. Porque esto es mayor, É muito melhor porque es mucho mejor descansar em Deus. descansar en Dios. Não importa quando Deus vai fazer. No importa cuándo Dios lo va a hacer. Não importa se não entendemos. No importa si no entendemos. Por que que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Porque las cosas están pasando como están pasando. O importante é que então passamos a descansar no Senhor. Lo importante es que nosotros podemos descansar en el Señor. Então colocamos a nossa vida totalmente na mão dele. Entonces nosotros colocamos nuestra vida totalmente en sus manos. E sabemos que do jeito dele, da maneira dele, ele fará. Y sabemos que la forma de él, la manera de él, él lo va a hacer. No tempo de Deus, ele fará. En el tiempo de Dios, él lo hará. Precisamos descansar. Necesitamos descansar. É muito melhor do que entender Es mucho mejor que entender e obter respostas y querer respuestas. do meio do pó e da cinza. En medio del polvo y la ceniza, Jó se justifica, Job se justifica, como por exemplo no capítulo 31, como por ejemplo en el capítulo 31, assim como outros capítulos así também. como otros capítulos también. Ele tenta se justificar diante de Deus. Él intenta justificarse delante de Dios. Mas depois de Deus se manifestar, Mas después de que Dios se manifiesta, Jó se arrepende Job se arrepiente no meio do pó e da cinza. en medio del polvo y la ceniza. Nós vamos ler agora no capítulo 42, Nosotros vamos a leer ahora el capítulo 42, no versículo 6 en el versículo 6, do livro de Jó. en el libro de Job. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Veja bem, Vea bien, antes de ter um encontro com Deus, antes de ver a Deus, antes de tener un encuentro con Dios, antes de ver a Dios, antes de Deus se manifestar para ele, antes de que Dios se manifieste para él, no meio do pó e da cinza, en medio del polvo y la ceniza, ele se justificava. él se justificaba. Mas agora, depois de Deus se manifestar para Jó, Mas ahora, después de que Dios se manifiesta para Job, no meio do mesmo pó e da cinza, en medio del mismo polvo y la ceniza, ele passa a se arrepender. él pasa a arrepentirse. O lugar é o mesmo. El lugar es el mismo. Ele continua no mesmo pó e na mesma cinza. Él continúa en el mismo polvo y la misma ceniza. Não é o lugar em que tu está. No, Não és o lugar. no es el lugar en el que él está. Não é a circunstância em que está acontecendo. No es la circunstancia de lo que le está pasando. Mas é a revelação de Deus Pero la revelación de Dios que faz a diferença na vida do homem. es la que hace la diferencia en la vida del hombre. Quando Deus se revela na vida dele, Cuando Dios se revela en la vida de él, aí sim ele passa a se arrepender. ahí él pasa a arrepentirse. Em vez de se justificar, Jó começa a se arrepender. En vez de justificarse, Job comienza a arrepentirse. Exatamente. É a revelação de Deus que nos traz a paz e a fé Es la revelación de Dios que nos trae la paz y la fe em meio ao sofrimento. en medio del sufrimiento. Por que que Deus mandou Jó orar pelos seus amigos? ¿Por qué Dios mandó a Job orar por sus amigos? Este aqui é um ponto interessante. Este es un punto interesante, Apenas uma reflexão. apenas una reflexión.
talvez para honrar Jó diante das acusações dos seus amigos, Tal vez para honrar a Job delante de las acusaciones de sus amigos. ou talvez O tal vez para que a ira de Deus em relação aos seus amigos fosse aplacada. Tal vez para que la ira de Dios en relación a sus amigos fuera calmada. Ou talvez para Jó ser ministrado e perdoar qualquer mágoa O tal vez para que Job fuera ministrado y perdonar cualquier mal, mágoa, dolor, cualquier dolor interno, sofrimento, sufrimiento que possa ter ficado contra seus amigos. que pueda él tener hacia sus amigos. Por causa das acusações que os amigos lhe fizeram. Por causa de todas las acusaciones que sus amigos le hicieron. Não sabemos, o texto não diz. No sabemos, el texto no dice. Mas, Pero, se este é o caso, si este es el caso, isto estaria demonstrando que diante de Deus ninguém é justo. esto estaría demostrando que delante de Dios nadie es justo. Nada, ninguém. Nadie. Até Jó precisaria orar pelos seus amigos para ficar totalmente limpo. Hasta que Job necesitaría orar por sus amigos para que él quede completamente limpio. Glória a Deus. Gloria a Dios. Jó ficou fiel, permaneceu fiel Job permaneció fiel diante do Senhor. delante del Señor. Adorou a Deus em toda circunstância. Adoró a Dios en toda circunstancia. E o diabo que acusava Jó Y el diablo que acusaba a Job saiu sem poder acusar. salió sin poder acusar. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Que Dios te bendiga a través de esta palabra. Guarde essa palavra no teu coração. Guarda esta palabra en tu corazón. Momentos ruins na nossa vida En los momentos ruines de nuestra vida são oportunidades para glorificar a Deus son oportunidades para glorificar a Dios e exaltar seu nome. y Exaltar. exaltar su nombre. Eu quero orar contigo neste momento. Yo quiero orar contigo en este momento. Senhor Deus e Pai, Señor Dios y Padre, eu te agradeço pela tua palavra. yo te agradezco por tu palabra. Eu peço que a tua bênção seja sobre esta pessoa que está escutando esta mensagem. Yo te pido que A bênção de Deus la bendición de Dios esteja sobre esta pessoa esté sobre esta persona que está escutando esta que mensagem. está escuchando este mensaje. Que o teu Espírito Santo, Senhor, Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifeste, se manifieste, fortalecendo, fortaleciendo, ajudando, auxiliando ayudando, auxiliando cada que escuta esta mensagem cada uno que escucha este mensaje no momento de dor, en el momento de dolor, no momento de en el sofrimento, momento de sufrimiento, no momento em que não entendemos as en el circunstâncias momento que no entendemos las circunstancias que estamos vivendo, que estamos viviendo, possamos te glorificar, te podamos glorificar, possamos te exaltar te podamos exaltar e não murmurar contra Deus. y no murmurar contra Dios. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Jesucristo, abençoa esta pessoa que está escutando essa mensagem, bendice a Pai. esa persona que está escuchando este mensaje. Fortalece a vida espiritual. Fortalece su vida espiritual. Restaura todas as coisas. Restaura todas las cosas. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. E toda obra do diabo, Y toda obra del diablo, toda acusação do inferno, toda acusación del infierno, caia por terra. caiga por tierra. No nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, Que nos ayude el Espíritu Santo de Dios a sermos fiéis a cada dia, a ser fieles cada día, sem negarmos ao Senhor, sin negarnos al Señor, mas que possamos adorar mas que podamos adorar e fazer como Jó, y ser como Job, nos arrepender diariamente. depender diariamente, Nos arrepender diariamente arrepentirnos diariamente dos nossos pecados, de nuestros pecados, sem nos voltar contra Deus. sin preguntar hacia Dios, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Assim eu oro. Así oro. Em nome de Jesus. En el, Amém. en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. O Senhor esteja abençoando a tua vida. El Señor esté bendiciendo tu vida. Guarde essa palavra no teu coração. Guarda esta palabra en tu corazón. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Jesucristo. Estaremos aqui Estaremos aquí na próxima en quarta-feira, el próximo miércoles às 6 horas da tarde. a las 6 de la tarde. Se assim o Senhor Jesus nos permitir. Si así el Señor Jesús nos permite. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Santo, 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 Santo.